नमस्कार सांग माने आज आम भारतर 29 राज्य एवं सेमानकर राजधानी नाम जानिबा। अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, आसाम राजधानी दिसपुर, जम्मू काश्मीर राजधानी श्रीनगर, गोवा राजधानी पाणाजी, महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर, नागालैंड राजधानी कोहिमा, मणिपुर राजधानी इम्फाल, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, केरल राजधानी थिरुवनंतपुरम, हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला, राजस्थान राजधानी जयपुर, त्रिपुरा राजधानी अगरतला, बिहार राजधानी पटना, तमिलनाडु राजधानी चेन्नई, हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, सिक्किम राजधानी गंगटोक, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, मेघालय राजधानी शिलोंग, मिजोराम राजधानी होची एजवाला, गुजरात राजधानी गांधीनगर, पंजाब राजधानी चंडीगढ़, पश्चिम बंग राजधानी कलिकता, कर्नाटक राजधानी बेंगालुरु, छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर, उत्तराखंड राजधानी देहरादून, झारखंड राजधानी रांची, तेलंगाना राजधानी हैदराबाद। If you like this video, please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification in time. Thank you and thanks for watching.